أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Bonjour chers abonnés et bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Allez-y, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir les formules de politesse, al-ibarat al-muhadhaba. Nous allons commencer par les salutations. سوف نبدأ بعبارات إلقاء التحية. Tu veux savoir comment saluer quelqu'un en français? Tu connais les mots de base comme bonjour et au revoir. Mais tu veux apprendre d'autres formules de politesse. En français, on utilise des mots différents en fonction du contexte et du moment de la journée. Découvre comment on exprime les salutations en français pour commencer et finir une conversation, ainsi que les gestes appropriés. هل تريد أن تعرف كيفية تحية شخص ما باللغة الفرنسية؟ هل تعرف كلمات أساسية مثل مرحبا ووداعا؟ ولكنك ترغب في تعلم تعبيرات مهذبة أخرى؟ في اللغة الفرنسية نستخدم كلمات مختلفة حسب السياق والوقت من اليوم. اكتشف في هذا الدرس العملي التحيات باللغة الفرنسية لبدء المحادثة وإنهائها بالإضافة إلى الإيماءات المناسبة. Les salutations formelles. عبارات إلقاء التحية الرسمية. Bonjour. Pour saluer quelqu'un en français, en toutes circonstances, on va dire bonjour. C'est la manière la plus simple et la plus neutre de se saluer. Tu peux employer cette expression dans n'importe quel contexte. Au travail, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, quand tu montes dans le bus, à la boulangerie, par exemple, dans le cadre informel, entre amis, membres de famille ou proches. Si tu souhaites être plus poli, tu peux ajouter un madame ou monsieur. Dans un contexte formel, tu peux même ajouter le titre de la personne ou son nom. Par exemple, bonjour monsieur le directeur ou bonjour monsieur Alaoui. Attention, tu peux utiliser bonjour dans n'importe quelle situation, mais pas à n'importe quel moment de la journée. En général, on dit bonjour en journée, donc le matin et l'après-midi, mais pas le soir. Ainsi, après 18h ou 19h, on utilisera un autre terme. Bonsoir. صباح الخير. لتحية شخص ما باللغة الفرنسية نقول bonjour. في جميع الظروف نقول صباح الخير. هذه هي الطريقة الأبسط والأكثر حيادية لتحية بعضكم البعض.
يمكنك استخدام هذا التعبير في أي سياق: في العمل، عندما تقابل شخصا ما لأول مرة، عندما تصعد إلى الحافلة، في المخبز، في بيئة غير رسمية بين الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الأحباء. إذا كنت تريد أن تكون أكثر أدبًا، يمكنك إضافة سيدتي أو سيدي، وفي السياق الرسمي يمكنك أيضًا إضافة اسم الشخص أو مركزه. مثال: مرحبًا سيدي المدير، أو مرحبًا سيدتي المديرة، في أي موقف، ولكن ليس في أي وقت من اليوم. بشكل عام، نقول صباح الخير خلال النهار، أي في الصباح وبعد الظهر، ولكن ليس في المساء. لذا بعد الساعة 6 أو 7 مساء سنستخدم مصطلحا آخر: مساء الخير. Bonsoir est l'équivalent de bonjour, mais pour le soir. Le mot s'utilise dans n'importe quel contexte, que ce soit formel ou informel. C'est une manière polie de saluer une personne le soir. Il n'y a pas d'heure précise pour savoir quand passer de bonjour à bonsoir. En général, on le fait après 18 heures environ. كلمة bonsoir هي ما يعادل مرحبا، ولكن للمساء. يتم استخدام الكلمة في أي سياق، سواء كان رسميا أو غير رسمي. إنها طريقة مهذبة لتحية شخص ما في المساء. ليس هناك وقت محدد لمعرفة متى ننتقل من صباح الخير إلى مساء الخير. بشكل عام، نقوم بذلك بعد حوالي الساعة 6 مساء. تشدر الإشارة إلى أن كلمة صباح الخير تعوضها كلمة السلام عليكم، وكلمة مساء الخير تعوضها أيضا كلمة السلام عليكم عندنا نحن كمسلمين. Les salutations informelles، عبارة التحية الغير رسمية. Je vais maintenant passer aux salutations informelles. Ça signifie que tu ne peux pas utiliser ces mots qu'avec tes amis, ta famille ou des personnes avec qui tu es proche. سأنتقل الآن إلى التحيات الغير رسمية. هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام هذه الكلمات إلا مع أصدقائك أو عائلتك أو الأشخاص المقربين منك. Salut. Salut en français est une façon typique de saluer quelqu'un que tu connais bien. La particularité de ce mot, c'est qu'on peut l'utiliser pour commencer une conversation, mais aussi pour la terminer. Il sert à la fois de bonjour et de revoir. Je te montre 2 exemples. تعد كلمة salut باللغة الفرنسية طريقة نموذجية لتحية شخص تعرفه جيداً. خصوصية هذه الكلمة هي أنه يمكننا استخدامها لبدء محادثة، ولكن أيضاً لإنهائها. إنه بمثابة مرحباً ووداعاً في نفس الوقت. سأعرض لك مثالين. Salut, ça va?
Désolée, je suis un peu pressée. On en discutera une prochaine fois. Salut. Le premier salut sert à commencer la conversation et le deuxième à la finir. Intéressant, n'est-ce pas? À noter que la lettre T de salut ne se prononce pas. C'est ce qu'on appelle une lettre muette en français. يتم استخدام كلمة سالو الأولى لبدء المحادثة والثانية لإنهائها. مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ ملاحظة: حرف T في آخر الكلمة لا ينطق، وهذا ما نسميه بالحرف الصامت في اللغة الفرنسية. Coucou. Coucou est une salutation très amicale en français. Je dirais que c'est même plus informel que salut. Je rappelle donc que ce mot ne s'emploie qu'avec des gens dont on est très proche. Selon moi, coucou a un côté plus mignon et plus chaleureux que salut. D'ailleurs, tu peux l'utiliser avec les enfants. Autre point intéressant, cette expression sert plus à saluer quelqu'un par message écrit qu'à l'oral, en face à face. كوكو هي تحية ودية للغاية باللغة الفرنسية. أود أن أقول إنها غير رسمية أكثر من كلمة سالو. لذلك أذكرك أن هذه الكلمة تستخدم فقط مع الأشخاص المقربين منك جدا. في رأيي، كوكو لها جانب أجمل وأكثر دفئا من سالو. إلى جانب ذلك يمكنك استخدامها مع الأطفال. لنأخذ كمثال هذا الحوار الغير الرسمي. Prenons comme exemple ce dialogue informel. Coucou Cathy, t'as quelque chose de prévu ce soir? Coucou, t'es dispo demain? Allô. Lorsque tu décroches le téléphone, tu utilises le mot allô qui peut remplacer aussi bonjour. C'est la manière habituelle de répondre à un appel, peu importe le contexte. Notons qu'au Québec, allô a un autre usage. Il s'emploie dans le sens de bonjour ou de salut avec des interlocuteurs en face à face. عندما ترفع سماعة الهاتف تستخدم كلمة ألو. هذه هي الطريقة المعتادة للرد على المكالمة بغض النظر عن السياق. لاحظ أن في كيبيك عاصمة كندا ألو لها استخدام آخر. يتم استخدامها بمعنى صباح الخير أو مرحبا، أو مرحبا مع المحاورين وجها لوجه. سوف نتطرق في الدروس القادمة لجميع العبارات التي يتم استخدامها عبر الهاتف والطريقة الصحيحة للتكلم عبر الهاتف. Nous allons voir dans une prochaine leçon les expressions utiles pour parler au téléphone en français. D'autres expressions de salutation. عبارات أخرى لإلقاء التحية. Salut, ça va? تعني مرحبا، كيف الحال؟ pour prendre des nouvelles لكي نعرف أحوال أو حالة الشخص. Quand on fait la connaissance de quelqu'un, on dit enchanté. يعني تشرفت بمعرفتك. On dit aussi je suis heureux pour un garçon, heureuse pour une fille, de faire
ta connaissance ou votre connaissance dans un cadre formel. أنا فرح إذا كان ولد أو أنا فرحة إذا كانت بنت جدا للتعرف بك أو للتعرف بكم إذا كنا في حديث رسمي. Je suis heureux de faire ta connaissance. في حالة قالها لك أحد يجب أن ترد عليه وأنا كذلك. Moi aussi. Ou tout le plaisir est pour moi. أو نرد الشرف لي أو الشرف متبادل. Tout le plaisir est pour moi. Ou bien, le plaisir est partagé. On utilise bienvenue pour accueillir quelqu'un, qu'on peut remplacer par les expressions suivantes. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Soyez les bienvenus. Heureuse arrivée. Bonne installation. Bienvenue parmi nous. Faites comme si vous êtes chez vous. Heureux de vous accueillir parmi nous. نستعمل كلمة bienvenue لاستقبال شخص ما, qu'on peut remplacer par les expressions suivantes. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Soyez les bienvenus. Heureuse arrivée. Bonne installation. Bienvenue parmi nous. Faites comme si vous êtes chez vous. Heureux de vous accueillir parmi nous. L'adjectif bienvenue signifie qui arrive à point, à propos que l'on accueille avec satisfaction. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. On écrira donc une remarque bienvenue, des travaux bienvenus. Il y en est de même avec le nom bienvenue qui désigne une personne ou une chose accueillie avec plaisir. Il prend la marque au féminin et du pluriel. Au moment de passer à table, on souhaite bon appétit. نتمنى شهية طيبة للناس المجتمعون حول مائدة وجبة ما. Il faut répondre merci ou merci, c'est très gentil. إذا كان الشخص يأكل كذلك نجيب merci à vous également ou merci à toi également في حديث غير رسمي. On utilise aussi bonne fin d'appétit. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى الدرس المقبل إن شاء الله. تحياتي.